हाँ अच्छा बाबा बाबा जो खेचेरी मुद्रा टा कले कौन हबो न कले कौन हबो ना ना खेचरी मुद्रा कोउति पई करिवो हाँ सेटा बाबा मते के बुझेई दियो कारण सेटा मोर होउनी तो ना ना से कोन कांगी करी आज्ञा ये पाउछ हठ जोग बुझलु कि आज्ञा हां आज्ञा साधक माने साधना सिद्धि लाभ करिया पई केते प्रकार उपाय से माने करचंती बहुत बहुत कथा उपाय करचंती कम बुझलु कि आज्ञा तो गोटे छोटिया उदाहरण दोची बुझी परिबु हमर रामकृष्ण परमहंस से सिद्ध पुरुष सी ताकर बसिचंती ताको आश्रम रे जने साधु आसिकी पहुँचले से साधु कहले मु 12 वर्ष साधना करची कहले की साधना करिचु ना मु 12 वर्ष साधना करची छाल पके देले गंगारू एपारी की मु पळेमी छाल पकेकी रामकृष्ण सेठू कहले आ हा 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 या कहि कांदी पकेले सेठी से पचले आपण कांदिले काहे की ना अरे तोर 12 वर्ष बेकार चले गेला का ना 10टा पैसा डंगा भड़ा थिला जेतेबेले 10टा पैसा देले डंगारे मु एपटी सेपटी पळउची से 10टा पैसा पे तोर 12 वर्ष बेकार बीती गला तेणु এই সাধু সন্ন্যাসী মানে বহুত সাধু সন্ন্যাসী মানে এই সাধনার সিদ্ধি কামনা করিকি তাଙ୍କର জন্ম জন্ম बीती যাଉଛି ସେମାନେ ଅସଲ ମାର୍ଗକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନକଲ में क्या ଅକଲ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରିମି ଅମୃତ ପାନ କରିମି ହେଲା ତ ଆମର ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ଆମର जो ଶିଖା ଅଛି ମସ୍ତକର ଶିଖା ଯୋଉଠି ଭଉଁରୀ ଥାଏ ହେଲା କି ତାକୁ କହନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ର ହେଲା ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ରରୁ सोम मंडल सेटा से अमृत क्षरण है ललना चक्र छोट जीवा ऊपर पड़ुची है ललना चक्र रु खेरिकी आसिकी कठमूल शिवंक मस्तक पड़ुची है कि आम जीव को उल्टे कि ललना चक्र पाखे संधि जदि भर्ती करवा मैंने छोट जीवा मूल नहीं जी रखा ताले से अमृत को आम पान करवा ये तो ये कौन दरकार माँ हाँ आज्ञा मु सदानंद गिरी की बाबा स्वामी जी की प्रश्न करी कहली बाबा आ कुंडलिनी जाग्रत नहेले कौन आम भगवत प्राप्ति हो पारनी कहले ना हो पारनी कुंडलिनी जाग्रत करी मुझे कि गोटे सरल उपाय कहतु शुण मुझे आज भल कथा कहूँ शुण सदानंद गिरी जो कथा कहले 100% सत बुझल कहीं दयानिधि परमदेव कहते कूलकुंडलिनी जाग्रत बाबू होइब जेबे सकल सिद्धि तू लभिबु ताहा शुणतु एबे कुंडलिनी गोटे भारी जिनिस की ताको मो पूरा सोईची एकदम ताको टेकी टेकी बल प्रयोग करके उठेमी एमिति चिंताधारा भूल करो ना कुंडलिनी शक्ति तुमर जदि ठीक जगार आमे गोटे बुझे दूची तुम गोटे घर रे तार वायरिंग करूछ है कि जदि वायरिंग टा ठीक अच्छी स्विच माध्यम बल्टा फट पुणी जलिब ना ना ठीक सेमती कुंडलिनी शक्ति की कनेक्शन जो जो अंग सब अच्छी से अंग ध्यान धारणा करू करू से ऑटोमेटिक जागृत हम ताकू के जागृत करेंगे नहीं है कि पुण्य कर्म दरकार शरीर शोधन दरकार शरीर धारण शक्ति दरकार आम बाहर सब कम गुड़ाक करके शरीर टाक प्रस्तुत करदे जिते ऑटोमेटिक कुंडलिनी जागृत हो असुविधा किसी नहीं तेणु कुंडलिनी गोटे शक्ति ताको जागृत करने शरीर कौन आवश्यक सी शरीर ठारू विलग शरीर ठारू सी भिन्न तेणु सी हूँ आत्मा एवं शून्य सहित संपर्क तेणु तुम प्रथम पवन को धरिकी गगन को जाओ गगन गगन रे पहुँचला मात्र कुंडलिनी आलोक ऑटोमेटिक तुम जागृत हम आमर कथा नहीं गोटे जे सदगुरु जेबे मारे गोईठा अंधार घरे जळे गोईठा आज्ञा सेही प्रश्नटा आज सकाळ मोर आसला बोली म आपन फोन करे देखंत आपन कहि दे हां मु बुझो जी सब समस्त मन को शांति कला बेला कथाटा मु कहबी ना जे गोटे कथा होची जे आमर सदगुरु जेबे मारे गोईठा अंधार घरे जळे गोईठा अंधार घरे जळे गोईठा माने जेतले सुषुम्ना नाडी खोली जीवो कुंडलिनी जेतरे जागृत हे जीवो अंधार घरटा आलोक हे जीवो ऑटोमेटिक ये गोटे चेतना आलोक चेतना शक्ति तेणु सदगुरु आशीर्वाद हेले शिष्यर कर्म धीरे धीरे कले किंतु आमे भावुचन जो जोगटा कष्ट नुहे जिते सहज कर्म करवा जिते सहज सरल थका है कि बसी जीवा शरीर ज्ञान तुम भूली जाएंगे जिते पवन ज्ञान आसीज मु शरीर नुहे मु पवन नुहे मु शून्य जो शून्य आड़ को मनटा आसी जो मु शून्य बोलिकी पलि आसो ऑटोमेटिक तुम आम गुरु कहते स्नायु विकास ताकू कही तड़ित शक्ति से बोलाई तेणु तड़ित शक्ति हूँ कुंडलिनी
है तड़ित मान बिजुली शक्ति अच्छा तेणु सी कौ मध्यम आसो ना सी तार तारटा हूँ कि हूँ स्नायु एमती बिजुलीटा तार मध्यम आसे कुंडलीटा सेमती स्नायु मध्यम जागृत हुंती स्नायु हूँ तार है कि स्नायु विकास जिते हम कुंडलिनी जागरण ताहू ताहू बढ़ है कि स्नायु स्नायु विकासटा किमिति हम ना स्नायु विकास हवापे तुम ब्रह्मचर्य धारणटा निहाती आवश्यक ब्रह्मचर्य आम धारण करवा नहीं कुंडलिनी जागृत करा किमिति हम सी संभव कहीं तेणु गोटे कथा हूँ तमें धीरे धीरे कर्म कर आउ गोटे कथा हूँ अहेतुक कृपा गुरुंकर सदगुरुंकर सदगुरु को जब तुम सेवा पूजा कर मन पाइल आशीर्वाद सब क्षणिक भितर हो तुम किसी करवा दरकार ना कले तो हम माँ शुणु गोटे कथा भक्त हूँ दी प्रकार गोटे हूँ मांकिड़िया भक्ति गोटे हूँ बिराड़िया भक्ति बुझल कि मांकिड़िया भक्ति कौन जा मांकड़ कहलु मांकड़ छुआ माँ किए क्या धरता ये छुआ धरता है बास जदि पड़ी जाए दाई कि बिलेई धरता पचार नहीं कहीं कहूँ बर्तमान मांकड़ मांकड़ छुआ माँ को धरी थाए जदि धरी थाए बर्तमान जदि पड़ी जाए से दाई किए निजे किए छुआ ना माँ छुआ 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 दाई बास जो माने मांकिड़िया भक्ति करती जदि साधनार अधपतन हुए से निर्दे जाई से कहते मु गुरु को धरमी मु साधना करी अहंकार मूढ़ नर सीना कर्म न करी विचारे करुछि दिजे अहंकार नाशे कले सुधा कर्म करुना ही बोली बुझे सहजे एटा मांकिड़िया भक्ति कथा भक्ति देख विराट भक्ति माँ छुआ किए क्या धरता है माँ धरता है छुआ को जुआड़े जाए धरी धरिकी चले जदि छुआटा पड़ी जाए से दायी किए माँ दायी एबे बुझल ना तेणु आम बिराड़िया भक्ति करवा आम जदि समर्पण करदवा है कि आम जदि माँ बापा सबू ठाकुर पाखे माँ पाखे जोगमाया पाखे कि निराकार पाखे आम जदि आत्मसमर्पण करदवा सी कौटी नवा कथा सी नहीं जी हाँ बाबा आज्ञा आज्ञा किंतु नवा दायित्व सी कुंडलिनी केमिति जागृत हम केमिति से कौ उपरकू जाकि कौ बाटे से निकट को नहीं जीवे से कथा सी जानते आम जदि खाली समर्पण प्रभु आपण तो आपण पाखक मत ने किमिति नबु कौन करू से कथा तू जानिचु एटा बिराड़िया भक्ति मांकिड़िया भक्ति कह कौन आई मु साधना करी हे जमी कहले मु खेचरी मुद्रा करी मु कुंडलिनी जागृत करी कि जो भी जनवानोस्मी को नस्ति सदृशो मया जक्षे दास्यामि मोदिष्य इत ज्ञान विमोहिता अर्थ ओडिया अर्थ होची धनशाली वंश मु केहू नाही मो मत यज्ञ दान सुख करी भाले अज्ञान चित तेणु मु करी बोली जो चिंताधारा रखिल है कि पतन अहंकार रहा हाँ तेणु एबे बुझीपार तुम सरल कथा तेणु केचरी पेचरी मुद्रा गुड़ाक मुद्रा पूरा ना छाड़देली आज छाड़देली आज्ञा केवल समर्पण प्रभु तुमर तुम्हें मोर बस मु किसी जानी नहीं बस ध्यान धारणा पूजा पाठ मत किसी भी आसे नहीं केवल टीचर हाँ किसी भी जानी नहीं तो पादरे मु शरण पशिली तू मते जोठी नबा कथा दे आज्ञा कुंडलिनी जागृत हऊ बा न हो बस मोर मु केवल आपण शरण अच्छे आपण दायित्व मत आपण कोठी कोमती प्राप्ति हे आपण ही जानते बस कर्मे नेबाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगस्त कर्मणि कर्म अधिकार केवल फले नाही तो भाग कर्म फल नेहु कारण नहु अकर्म संग आज्ञा तेणु जोटा कहलु जहाँ मुझे कहली केते दूर ते कौन मन को पाला तू तोर माँ बुझी नहीं नहीं आज्ञा आपण शरण शरण आज्ञा मते कृपा टिके करंतु मु हतभागिनी दिए
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜିକି 4 ମାସ 3 ମାସ ଜାନୁଆରୀ 7 ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତା ପାଠ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କରିବେ, ମତେ ଏଗୁଡାକ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରିଛି। ସିଏ ଯାହା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନା ଗଣିକି ସିଏ ଯାହା କରିବେ ନା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା। ଶୁଣ ମା ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ତତେ ଭୋକ କରୁଛି, ତୁ ବଜାରକୁ ଯିବୁ, ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଳୁ ପରିବା ସବୁ କିଣିକି ଆଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ତାପରେ ଖାଇବୁ। ସହସା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ହୋଟେଲ ଦରକାର ଅଛି, ଯାଇକି କିଣି ଆଣିକିରି ଖାଇବୁ। ସେଇମିତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି। କିଏ ସେ? ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଲା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ। ତେଣୁ ମୋର ଏଟେ କଟାକଟି ବଟା ବଟି ଏ ସାଧନା ମାଧନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଖାଲି ତୋ ପାଦରେ ମୁଁ ଶରଣ ନେଲି, ତୁ ତୋର ସବୁ କରିଦେବୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆପଣେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ। କେବଳ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, କେବଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର କେହି ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେଇ ଶରଣ କଥା ଟିକେ ଆସିବୁ, ତାର କୌଶଳଟା ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣି ନଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା, ସଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିଥିଲି। ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମା କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ମା ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ବାବା ଜଣେ କାଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଦ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କଣ ଅଛି ଆମର, ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ପାପ ନାଶ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶରଣ ପଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଟିକେ ମା ସାବଧାନ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଭଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉଛି ଜାଣି ଶୁଣିକି ନ କଲେ ହବନି ହେଲା। गुरु के जे जान के पानी पीजे छान के गुरु करे गो जानी रे मन मोहत बाणी शुणी संदेह जाल कटि नथिले होई बुदिने गुणी आंकु छाड़ेबी तांकु धरिबी देवे बहुत धन से गुरु हाते ये तो चाखंडे फल फलिला सुन धरी छाड़ीबू छाड़ी धरिबू केते जे गणी गणी संदेह जाल तुटी नथिले होइबू दिने गुणी दुई नाबरे गोड़ रखिले पानी रे जीबू पड़ी रड़ी छाड़ीण बुड़ी मरिबू भव सागरे पड़ी एकुल जीव जीव से कूल मूलरू था जानी संदेह जाल तुटी नथिले होइबू दिने गुड़ी बुझिपारे ना माँ। तेणु गोटे कथा दृढ़ करिबू दृढ़ करी धरिबू तलिब नाही हो दृढ़ वृक्ष फल फलिब टेका टेकी कथा न शुणी मन धीर कर जे नामक थरे करिछि विश्वास न छाड़ी गला पर्यंत निश्वास थरे किए दयानिधि की विश्वास करे मु टेबुल हाथ बाड़े कहबी मो दया होची सद्गुरु मो दया होची ठाकुर मो दया होची आत्मपुरुष मो दया होची सिद्ध पुरुष आज्ञा आज्ञा कहना 16 वर्ष चा बोइछि मु हाड़े हाड़े तांको चिन्हिछि हेले आज्ञा आज्ञा हां आउ जदी तू एक कथा कहलु बुझले आज्ञा भविष्य रे एई विश्वम्बर पाखकु जे आसीबे नुआ नुआ हैला कि किंतु ए जो कामना सब छाड़ हैला कि ये कोन के कामना रहला हम तांको पाखु जाई परिबानी हां बस तेणु गोटे कथा होची जो बहुत अनुष्ठान अछि योग साधना भलो मंद सिखौचंदी से सब तार कारण कोन से सब रोग निराकरण निमित्त करा होची लोकंकर कामना मार्ग लोक कार पुओ बागरे झियो बागरे किंतु विश्वम्बर बाबा पाखरे से सब किछि नाही रोग करिया पे नाही
ତେଣୁ କୌଣସି ସାଧନା ଫାଧନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା, କେବଳ ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ, ଆଉ କଣ ହବ? ସଂସାର ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି, ଆଉ ସଂସାର କଣ ହବ? ପ୍ରାରବ୍ଧ ଧରିକି ଆମେ ଯାହା ଆସିଥିବୁ ବାବା ସେଇଆକୁ ଭୋଗିବା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଶରଣ ପଶିଯିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ମୋର ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳି 2ଟି 3ଟି ଯଦି କି 4ଟି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ ମୋର ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ମୋର ନିଜେ ଲୋକକୁ ଆଣିକି କରିବା କଣ ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବା ସେଇ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତମ ହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ପିଛ, ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଲା ସିଏ ସବୁଆଡକୁ ଆଲୋକ କରିଦବ। ଏ ହଜାର ହଜାର ତାରା ଯଦି ଉଦୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକ କଣ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ କରୁଛି? ତେଣୁ ସେ ତାରା ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ନ ଆସନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଯିଏ ଉଦୟ ମାନେ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଜଗତର କୀର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଯୋଉ ସପ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଜଣିଏ ଯଦି ଆସିକି ଦୟାପାଦ ଶରଣ କରେ ତା ବଂଶରେ 7 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କହିଲି ଯଦି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉଠି ପାଦ ପଡିବେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଆଉ ସଇଲା କାମ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ତମେ କି ସାଧନା କରିବ? ସାଧନା ତ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି, ତମେ କି ସାଧନା କରିବ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କେଦେବ ଶକ୍ତି ଅଛି କାହାର, ଦୟାନିଧି ପରା ରହିଛି ତୋର ହୃଦ ମନ୍ଦିର। ବୁଝିପାରିଲା? ଏଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମା ପାଇବି ନେଲୋ ମା, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଜୀବନ ସାରା ବିତି ମୋର। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ତମେ ଆସ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ବାବା ମୁଁ ଦେବି, ସେ ସ୍ନେହ ମମତା କର, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଯୋଉ କହିଲେନି ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇକି ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଏତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବି ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଛାଡିବାକୁ ବସିଲେନି। ଟିକେ ରାଗ ଚାଲି ଆସେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲି ବାବା ଯଦି ଛାଡି ପାରିଲେ ଆଜି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଛାଡି ପାରିବି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡିବି। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏଟା ଚାଲି ଆସୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ରାଗ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଏଗୁଡାକ, ଆମ ଲୋଭ, ମୋହ ଏଗୁଡାକ କେମିତି ତମେ ସବୁ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଏଗୁଡାକ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରଖ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶୋଧନ କିଏ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶରଣରେ ଗଲେ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଜଣେ ସେ ଗୀତା ପଢନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ କରେ, ସେଇଆକୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲ ନା ବାବା ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲେ ପୁରୀରେ, ଆମେ ତ କେତେ ପୁରୀ ଯାଇଛେ, କଣ ଛାଡିଛେ ଆମେ? ଆମେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ, ଆମେ କିଛି ବି ଛାଡିନୁ ଆଜ୍ଞା, ନା କଣ ଛାଡିନୁ? ଯିଏ ଯଦି ଆଜି ଛାଡି ପାରିଲେ, ରାତି 2ଟାରେ ଫୋନ କଲେ ବି ସେ ଫୋନ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଇଏ ଅଛୁ ଯେ ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ତ କେତେ କଥା ଆମର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମ ଉପରେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତଟି ଯଦି ରହିଯିବ। ଏମିତି କାଲି କଥା ହଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସଂସାରରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଆମର ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଉ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନ ହଉ ବାବା। ଆଉ କଣ କରିବ? ସଂସାର ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କଣ ଦରକାର ସଂସାର? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି, କି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କାହାରିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କୃପା କଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। କୃପା ମାନେ କୃପା ହେଇଗଲା।
हाँ आज्ञा आज्ञा सेई फोन रे मते आशीर्वाद करंतु बाबा मोर किछि भी दरकार नहीं स्वामी चली जाइछन मोर दुख भी नहीं कारण ताको समय आसला सत्यटा को मानि नेली बाबा जे सत्यटा आज सत्यटा मानि नेले दुख लागिवनी तेनु मोर समय भी आसो ता पूर्वरु मु निजु निजे केंति प्रिपेयर माने प्रस्तुति करबी जे मु भी जीवी जोठी आसी मु सेठी की जीवी मो घरटा ये घर मो घर नुहे भड़ा घरे मु अच्छी ये घर को छाड़िया पूर्व मो निज घर को प्रस्तुत करके जीवी आउ जमती मु न फेरे बाबा एति कृपा आपण चरण मत दिसुची आज्ञा से चरण में सब प्रभु मु तुम श्री चरण शरण जाऊँगी आपड़ जदि मत डाकिदे मुझे शरण कहि कहीं कहले मुझे आपण पाखे जदि शरण पशिजी आप जिते मो रागी थे भी रागे कि ना कुआड़े राग पलैज से समस्त छोट छोट बड़ पर्यटन समस्त को शरण कुए प्रभु प्रभु पाखे जो शरण पशि समस्त ही प्रभु संतान तेणु सब बाबा मु शरण कुए तेणु से शरण ने मत रखी था आज्ञा आज्ञा आउ गोटे कथा मा शुणु होई रह फुटिबु दिने कढ़ होई रह फुटिबु दिने फुटिले मौली जीवु तो क्षणे आगुआ होइले सरीब कथा प्रहार बाजिब टेकिले मथा झड़ी जीवु क्षणे होइबी मुख मौला फुलर थाए कि सुख बुझिबेल ना आज्ञा गौरांग महाप्रभु को जोग साधना करथिले राम केते जोग साधना करथिले हां आज्ञा हां केवल भाव भक्ति रे केवल हम सब पाइबा बुझले कि हां बाबा हां आज्ञा भाव भक्ति रे सब पाइबा हां आज्ञा हां हाँ शरण बाबा बहुत बहुत मत बाबा बहुत कृपा करंतु आपन श्री चरण मत स्थान दियंतु मु दुखीटे भगवान पाइबा पे बहुत माने ए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति पे आज्ञा आपन कोदनी पागल भलिया बुलुची जे केमिति कि मु केमिति ब्रह्म जानी भी आत्मज्ञान जानी कि निज को उद्धार करिवि हां आज्ञा सेति की कृपा करिथिबे मु तो निश्चित देबी आज्ञा आज्ञा हाँ रही आज्ञा शरण शरण।